Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Sedaya para bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten injing punika kula saha panjenengan sami saged makempal wonten punika majelis boten sanes malih anggene kita sesarengan satu majelis inggih punika sareng-sareng thalabul ilmi ambrih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggene kita sareng-sareng ngaos muga-muga leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedaya para bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya saged pinanggih malih nggih. Sabadanipun kita nglampahi kewajiban siam wonten ing bulan Ramadan, dilanjut punika bulan Syawal, ya wonten ing bulan Dzulqa'dah punika kita sesarengan nggih punika saged pinanggih malih. Muga-muga kita sedaya leres-leres pikantuk maunah saha dipun paringi sehat wal afiyah, umur ingkang berkah barokah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggolah kita sesarengan miwiti pengaosan kita nggih punika kitab Wasiyatul Mustafa. Muga-muga kita itbak kalian tiang sepuh, kalian para masyayikh, muga-muga kita leres-leres saged dipun akui, saged dipun ajak, saged dipun ikutaken kalian tiang-tiang sepuh, tiang-tiang alim. Amin amin Allahumma amin. Moga kita sesarengan wiwiti pengaosan punika nggih punika mengulang sekedhik mengenai bab faslun fil wara'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil wara'i, mengenai tentang bab wara'. Al wara'i ay tarkul ma'asi. Terus tiang wirai pengertosanipun tiang warai punika meninggalkan dari perkara-perkara yang maksiat, yang bersifat maksiat. Boh niku ngapusi tonggone, boh niku ngapusi kancane, boh niku wonten perkara-perkara sing bersifat maksiat, kita kedah berusaha untuk menghindari. Bahkan kita sedaya boten kekirangan modal, kekirangan ilmu ketika kita sareng-sareng nggih punika salat Jumat. Kita selalu diimutaken kalian khatib nggih, kaifiyah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika khatib berwasiat nggih punika diantaranipun
dia selalu menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah dan berusaha menjauhi dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk bagian daripada waroi. Tiang wirai niku tiang ingkang saged ninggalaken perkara-perkara maksiat. Dari mulai perkara yang kecil, dosa-dosa kecil hingga dosa-dosa yang besar. Bahkan terjadinya adanya gunung yang tinggi, gunung yang sampai begitu besarnya, niku tercipta daripada butiran-butiran debu. Kumpul sampai ke dinding sak monten, sampai akai sak monten, tercipta daripada butiran-butiran debu. Niku dari mulai dosa kecil sampai dosa besar. Nah, kita sedaya boten saged menghindari dari perkara-perkara kecil, ya akhirnya dosane nggih lumpuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah kita sedaya dipertemukan kalian Allah Subhanahu wa taala nggih sareng-sareng ngaos bareng-bareng. Muga-muga dados keberkahan nggih. Faslun fil mar'i mula alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kalian Sayyidina Ali, ya Ali, la dina liman khasyata lahu wa la aqla, liman la ismalata lahu wa la imanan. Ya Ali, la dina liman la khasyatalah. Tidak ada agama yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang. La khasyatalah, ketika orang tersebut memang benar-benar tidak ada dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamanya Islam tidak mempunyai dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya tiang tersebut sakarepe dhewe, ora salat ya ora apa-apa, ora ngaji ya ora apa-apa, salat ora wudu ya ora apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak ada dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang kok memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan satu sholat pun sudah kepikiran, Masya Allah. Andaikan kok dia tidak tahu ilmu mengenai bab orang yang meninggalkan sholat, piye carane? Tetap takon-takon karo sing ngerti. Contoh ketika sholat subuh ketinggalan sampai kekeringan, bangun-bangun sudah jam 8, iki sholat subuh apa tak kondoni. Andaikan kok dia kok belum tahu niatnya, dia tetap sholat subuh, Muhammad jam 10, Muhammad jam 12. Sedikit ada ketakutan, rasa ketakutan kepada Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah, dia tetap sholat subuh. Boh niku padahal sholat subuh jam 8, mau jam 10, juga jam 11 niku nggih boten angsal. Kudu nih wonten dasar sholat qadha, niat qadha. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Nah, riyen kejelukane gurune kula usolli fardhu subhi rakaataini kerinan lillahi ta'ala. Niku terjadi nih sholat qadha niku kan keteledorane Bilal bin Rabah. Niku dilakoni Kanjeng Nabi sekali sampai dilakoni sampai hingga saat ini. Malah jadi pedoman pas di waktu ngantuk berat. Kira. Niku kesalahan sedikit dan sampai saat ini niku merupakan dados uswatun hasanah apa boten niku. Niku termasuk bagian ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dengan keteledorane Bilal bin Rabah.
Jika orang tersebut tidak ada unsur takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang niku nggih salat sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Tapi ketika dia memang benar-benar setelah tahu ilmunya, oh ternyata sholat subuhku awan niku berarti salah. Wonten tambahane qadha lillahi ta'ala. Misal batu nglampahi niku, oh ternyata boten sholat subuh mawon sing saged dikondoni. Ternyata zuhur pun ketika kita tidur sampai asar nggih kedah dikondoni, ampun salate lempeng, ampun salate monoton ya nggih tetep wonten tambahane niku diantaranipun. Ya, dikarenakan apa? Karena orang tersebut ketika sudah tahu ilmunya, fa insyaallah dia tidak akan pernah mau dan berani meninggalkan sholat. Apalagi kalau kita tahu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang yang meninggalkan satu waktu pun. Kalau kita boleh tahu siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang meninggalkan satu sholat, dilebetaken neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sedinane ten dunia niku kan gak sami kalian ten neraka niku sampai ribuan tahun Pak nggih rasane. Padahal kita sedaya urip ten dunia niku kan kados tiyang mampir ngombe Pak nggih sedilo. Lah ten mriku kok malah luwih dangu siksanipun. Niku biarpun sesulit apapun, sesempit apapun, ampun sampai ninggalaken sholat niku bentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing Nabi ngimutaken kita sedaya, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kita semua dimanapun keadaan kita berada. Panding diwaya jangan ampun sekedar ten musala. Innalillah, aku mau bermaksiat. Ya ampun ten mriki mawon, ampun ten masjid mawon, ampun ten majelis mawon. Dimanapun kita berada, duka niku di tempat kerjaan, duka niku di tempat keramaian, nggih kedah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sareng-sareng mengertosi bagi di setiap hembusan kita. Dulu pas di waktu kula ngaos niku kula sampai saat niki niku kula inget. Di setiap hembusan kita sedaya niki nggih niku wonten hiasan lafaz Allah. Ketika kita menarikkan nafas dulu Said kali alang niku Said kali alang. Ketika kita menarik nafas Allah, niku bentuk daripada kita mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita kok memang benar-benar selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah kelak ketika kita berada di alam akhirat, Allah pun juga akan mengingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Jika kita kok memang benar-benar mengingat Allah, insyaallah Allah pun selalu mengingat dimanapun keberadaan kita. La dina liman la khasyatalah. Ketika orang tidak mempunyai kesempurnaan agama, orang itu pun mau berbuat apa saja semaunya dia sendiri. Wala akla liman la ismatalah. Orang yang tidak mempunyai akal yang normal, wala akla lan ora ono akal yang sempurna iku wujud. Wala akla liman la ismalatalah. Ketika orang tidak mempunyai akal yang sehat, akal yang normal, la ismatalah, orang tersebut pun ya tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjaga. Misal ada
Contoh kados tiang majnun, tiang edan niku kan akale pemboten sehat, pemboten normal. Itu pun kalau kita tahu, kalau kita berbicara mengenai bab tasawuf niku ke atas kodrati Allah Pak nggih. Kabeh niku kan qadar kodrati Allah Subhanahu wa taala. Ya memang lagi diuji kalian Allah, lagi digaris kalian Allah. Nah, itu pun dengan diberikan akal yang tidak sehat oleh Allah, dia pun juga tidak terjaga dari Allah. Tidak terjaganya apa? Berbeda dengan orang yang berakal sehat, wae sholat, meskipun keadaan tidur, alhamdulillah mendengarkan azan, terbangun mengambil air wudhu sakit sholat berjamaah, itu termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntungnya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan akal sehat, kita sakit manfaatakan, belajar sareng-sareng mengurangi kebodohan wonten manahipun kita, wonten awakipun kita. Bagi alhamdulillah. wala imana liman la wara'alahu. Orang yang tidak beriman, yang tidak diberikan iman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liman la wara'a, orang itu ketika tidak diberikan iman, tidak diberikan iman yang sempurna kalian Allah, liman la wara'alahu, dia itu mau membedakan barang-barang yang haram, barang-barang yang batil, barang-barang yang boten hak, dia boten sakit. Ketika orang itu memang tidak diberikan iman yang sempurna, barang tanggane ya angger digawa sakarepe dhewe, kerja ten kantoran nggih sakarepe dhewe, mangkat sakarepe dhewe, tidak menjaga daripada kedisiplinan. Karena apa? Karena imannya masih cetrek, masih dangkal. Bahkan dia pun kalau memang tidak diberikan iman yang sempurna kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia dicap orang yang tidak termasuk bagian daripada orang yang wirai. Nggih mangan-mangan nggih sakarepe dhewe, niki barang subhat, barange koncone ana badhe sithik saut, ana apa-apa sithik saut, padahal niku barang batil. Tidak bisa membedakan. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai dasar keimanan, ketakwaan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sedaya diberikan iman, walau kana qalilan, tapi keinginan kita, ketakwaan kita kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kalian Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik mungkin. Insya Allah kita sedaya dimenjagi daripada barang-barang yang haram, barang-barang yang batil, barang-barang yang syubhat. Itu diantaranya, jika orang itu kok tidak bisa menjaga keimanan, ngopo kemawon nggih di parani, nopo kemawon nggih di padang, di madang. Wala ibadata liman la ilma. Niki ikan perlu kita sarang-sarang mengertosi. Tidak ada ibadah yang diterima kalian Allah, tidak ada ibadah yang sempurna menurut Allah, liman la ilma lahu, bagi seorang jika dia dalam beribadah tidak memakai ilmu. Bahkan kita diingatkan oleh kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat apa saja, setiap orang yang beramal apa saja, bi ghairi ilmin,
dengan tanpa ilmu. Contoh kados tiyang sholat kok mboten wudu, nggih salate kira-kira nggih kira-kira sah napa mboten mawon riyen? Kira-kira sah napa mboten? Nak sah napa mboten itu kan sing hukumi kan kita Pak nggih. Nah, kalau diterima napa mboten niku sing hukumi Allah. Nah, niki dasar ilmu fikih riyen. Ketika ada seseorang yang mau melakukan sholat, nah, ini sifatnya ibadah nih, wala ibatan la ilmalah. Ketika ada seseorang yang mau melaksanakan sholat, ada sedikit sarung yang najis Pak nggih, mangkat jamaah buru-buru wis dikomati. Ana kucing melipir-melipir, cerit. Ini kan boten galbo Pak nggih. Boten galbo, tapi dhewe pas di waktu sholat krasa wis 3 rakaat, menjelang 4 rakaat meh salam ning dhuwuran srangsel lirak-lirik meskipun keadaane sholat kok ana peltik-peltik sithik iki, baju-baju sithik iki. Mambu Pak nggih. Mambu. Niku otomatis najis. Ketika kita sholat membawa pakaian dengan keadaan najis niku sah apa mboten Pak? Mboten sah. Nak kira-kira salate mboten sah niku diterima napa mboten Pak? Mboten Pak nggih. Niku dasar ilmu. Bahkan ketika sholat diantara lain tiang jaler kalian tiang istri niku kan cara berpakaian pun nggih pun benten Pak nggih. Kalau tiang laki-laki niku aurate diantara surah warubah nggih. Baina surah warubah diantara pusar sampai dengkul lutut. Niki nggih kedah tertutupi. Ketika kita sholat ada lubang sarung, ning bahane dhewe ketok jelas Pak nggih, ketok jelas. Niki mboten remung-remung Pak nggih. Niki terlihat jelas, otomatis aurate nggih kato. Niku terbilang sholatnya saged sah napa mboten Pak? Boten sah napa malih bagi perokok. Niku perokok wana latu akhirnya ngobrol nggih. Niku nggih termasuk ibadah sing ora didasari kalian ilmu. Nak salate dhewe kok boten sah, boten tidak sesuai dengan syarat-syarat sholat, otomatis sholatnya nggih boten sah. Nah syarat sholat niku di luar wudu, di luar sholat. Nah rukun sholat niku di dalamnya sholat. Kados tiyang wudu, nak wudu ne ora sah, nggih sholatnya boten sah. Mosok badhe nglampahi sholat wudu badhe kumur terus sikil, badhe sikil terus wajah, badhe wajah terus kuping, badhe kuping terus tangan. Niku kira-kira sah napa mboten? Mboten sah. Niku diantarane pun monggo kita sedaya sareng-sareng ngimutaken putra-putri pun kita sedaya kita didik ilmu agama ingkang langkung sae. Soalnya apa? La dina liman la khosyatalah. Ilmu agama niku penting sangat Pak nggih. Tidak akan sempurna ilmu agamanya seseorang. Ilmu agama niki Pak nggih. Jika orang tersebut tidak ada dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang langkung penting ini punika mengenai ilmu ibadah. La ibadalah liman la ilmalah. Wong ibadah nopo kimawon. Bahkan orang yang beramal pun jika tidak ada dasar ilmu, meskipun
ketika kita beramal ada kalanya yang terang-terangan, ada kalanya yang umpet-umpetan, sir. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Ketika kita beramal, bersedekah, ada kalanya sirron, secara tersembunyi. Iki amalku, amal disebut-sebut ke bagi ya wonten sing kados ngoten. Sedekah tiyang nggih wonten sing secara terang-terangan kados alhamdulillah wa syukurillah, kita sareng-sareng ngaos niki wonten sedekah teh niki termasuk wa alaniyah secara terang-terangan. Yang terpenting ketika kita beramal jangan sampai ada unsur bil manni wal adha, bil manni wal adha, dengan sombong yang terbangun dari hati kita. Alhamdulillah wa syukurillah, wae wonten pendidikan wonten amali kula ya ora dadi Kang. Kaya wonten majelis ora aku sing gerakake ya ora dadi Nek. Niku termasuk kesombongan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai hilang. La tubtilu, ojo sampai batal, ojo sampai hilang sedekah ya wae dhewe dikarenakan apa? Bil manni, dengan kesombongan diri kita. Wal adha, terlebih wal adha, menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Sampai yang ngamal apa? Ngamal lebih 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, gaya sholatnya ning sok ngarep. Kene sing ngamale oke dhewe wis sholatnya keri-keri. Sampeyan keri-keri wong lebih tani yo. Niku perlu dijaga. Sekecil apapun, sedikit amal apapun yang keluar dari diri kita, ampun menyombongkan diri bagi besok, bagi ini perlu mengertos. Setelah Dajjal keluar dari muka alam ini, bagi dari muka alam ini selama 40 hari muasak masih wonten alam dunia niki. Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis qudsi al-kibriya ulibasi, sombong itu yang memiliki hanya Allah. Libasi niku pakaianku. Kesombongan niku pakaianku. Menungso wonten ing donya mboten enten napa-napa. Bahkan di Fir'aun keluarlah, di wong sing sombong-sombong, di wong sing ngamale paling akeh kon mentu tak gejeke sisan. Gusti Allah. Yang pantas menyombongkan diri hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya'u libasi, boten enten sing perlu disombongake. Segagah-gagah ya wae dhewe lara duwe mring mirang bagi untune nembe cekot-cekot wis bingung. Amen yang masjid ketepaan oleh 5 jangka, sikile nyandung ngeri ora sida di masjid. Sikile lara salat ning omah apa-apa. Bahkan wonten sing menghukumi bagi salat Jumat niku sunah kaya ana-ana wae, Pak. Salat Jumat panase banter niki ilmu ingkang boten perlu diamalke, Pak. Ketika panas meletar, panas sih masya Allah, udane buanten, niku termasuk bagian daripada penghalang ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Niku boten bisa diamalke bagi dewi kedewat, meskipun panasnya tengah-tengah tetap mengkat Jumat kan sakit bagi. Niku dalam ilmu fikih wonten termasuk bagian daripada penghalang. Mungkin penghalangi kados tiang ingkang pun boten saged melampah, nggih saged mawon mangke kita tafsir ngoten mawon. Panase jenter
pan mangkat aras-arasen biasa keturunan dan amben dan kasuran awak loro kabeh mboten napa-napa, tapi nak awak sehat nggih tetep kedah berangkat. Nah, ini tergantung daripada iman dan ketakwaan kita kalian Allah. Seberapa sesempurna apapun kita melatih diri kita, melatih keimanan kita, ketakwaan kita kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki kembali wala ibadatal liman la ilmah. Ketika kita melaksanakan sholat, ilmu berbagi ilmu pokok sholat perlu kita kedah pelajari wudu niki sing patut 6 runtutan rukune wudu nggih niku perlu kedah dimengertosi bagi wudu sing sae di waktu ngusap ngusap kedua tangan nggih kedah sak dhuwure sikut ampun kepras wong banyune wudu ora bayar nggih ora sak mirip-mirip banyune wudu ora bayar beda tenten bensin sak wudunan sak moyohan 2000 misalkan musola dan masjid kok bayar 2000 sepi situ nggih. Niku diantaranipun ketika orang yang berbuat apa saja, beribadah apa saja, kok tidak disadari dengan ilmu dalam melaksanakan ibadah, semuanya mubadir. Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ketika orang yang beramal sedekah apa saja, beramal ibadah apa saja, kok tidak didasari dengan ilmu, mardudatun akan ditolak kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. La tuqbalu, dan bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya dewi sia-sia, jengklat orang tidak dasar dengan ilmu. Yuk mardudatun wis ditolak, orang diterima. Nak wis ditolak ya kena orang diterima. Ini perlu kita mengerti bagi. Meskipun paling penak niku sholat, ketika sholat niku jamaah makmum kabeh disetir karo imam. Ini niku laras. Tapi kita selaku makmum kedah tahu ilmu. Imame wis sujud kok makmume jeng ngadeg wae iki ya wis melebihi daripada 3 rukun salat nggih salate makmum nggih boten sah nggih. Imame wis sujud ninggalke napa mawon niku ruku, i'tidal, sujud. 3 rukun nggih pun batal. Nggih niku makmum nggih kudu ngertos. Dados makmum niku nggih diantarane nggih kudu ngertos kados ngoten niku. Posisi makmum masbuk napa makmum muafaq niku nggih. Makmum masbuk nggih boten napa-napa boten menangi Fatihah imam. Nggih niku diantarane nggih perlu ngertos. Ben ibadahipun kita sedaya kersane saged runtut sesuai dengan ilmu ibn Allah, insyaallah saged diterima kalian Allah. Muga-muga kita sedaya anggene nglampahi salat, ibadah, wudu dalam berbakti kalian Allah, taat kalian Allah Subhanahu wa ta'ala saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Niku kedah diilmoni Pak. Dhewe penak ilmu tinggal cukup di sebelah rumah, buatan tebih-tebih dan negeri Cina, walau bisin ada luru ilmu dadak di Cina ilmu apa kene-kene we akeh. Bahkan ngapunten Pak, niki sedikit hikayah dari seorang ulama besar ketika beliau tertarik dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang kuliah di Mesir, kuliah di Arab. Beliau bergegas ingin belajar wonten ten Mesir. Beliau sowan kalian
kiai ini pun punika nak mboten salah niku Mbah Zubair, abai Mbah Maimun Zubair Pak nggih. Mbah Zubair kalian Mbah Maharus sowan, Mbah nyuwun pangestunipun kula badhe tolabul ilmi wonten ing Mekah. Tak izini, tapi izin itu tidak berbobot, tidak ora berarti yang sampean belum izin kalian yang sepuh itu. Akhirnya matur wangsul, matur kalian umi ibu. Ini kalau badhe matur, badhe sowan nyuwun idinipun panjenengan, kula badhe nglanjutaken tolabul ilmi mondok wonten ten Mekah. Akhirnya umi pun diam sejenak. Nang sampeyan niku wis mondok ten Lirboyo puluhan tahun, mondok ten Kaliwungu puluhan tahun. Sampeyan ora usah milik, ora usah pingin karo koyok kados kanca-kancanipun sampeyan. Sampeyan mungkin malah luwih alim tinimbang kanca-kancanipun sampeyan. Wis cukup ning Indonesia wae. Ning Indonesia niku napa dekote ilmu, gunane ilmu nggih ten Indonesia, terlebih ten Jawa Timur niku gudangi ilmu. Nah gudangi dunya wonten ten Jawa Barat. Leres lagi yang ulama-ulama besar itu nggih saking Jawa Timur, bahkan presiden nggih sing kathah saking Jawa Timur niku sampun kersane Allah anutrine Gus Dur pun nggih sanjang ngoten. Gunane ilmu niku nggih wonten ten Jawa Timur, lan gunane dunya ten Jawa Barat, tapi naten Jawa Tengah ya dunya ya ilmu. Penamale bagi tergantung menyikapinya awake dhewe. Ojo sampai awake putra-putraan pun kita sedaya terlepas daripada pendidikan agama ibu yang lampung betul. Pun sami paham bagi dewi ketika beribadah apa saja kedah didasari kalian ilmu. Sekecil apapun ibadah kita, ini kedah didasari kalian ilmu. Wala muru'atan liman la sodaqah talah. Ketika orang yang wala muru'atan liman la sodaqah, tidak ada harganya sama sekali bagi setiap orang yang kaya raya, orang yang kaya raya jika dia pelitnya, masya Allah, jak sodako angel, jak urunan angel, jak bangun masjid angel, jak bangun madrasah dunia angel, niku ampun dipun lampahi, niku mengurangi muru'aipun kiambah. Wala amana liman la sirra lahu wala taubatan lima la taufiqa lahu wala sakhaan liman la hayata lahu wala aman liman la sirra lahu, dan orang itu tidak ada unsur bisa dipercaya oleh seseorang, tidak dipercaya oleh orang lain jika orang tersebut tidak bisa menjaga dari barang-barang yang dirahasiakan. Orang iso jaga rembug iki, rembugan iki ojo sampai bocor ning wong liya, tibake dibocorake. Niku nggih pada akhirnya omongane tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjaga rahasia nopo gimana, bahkan rahasia perdagangan gak mau dibocoraken. Nah dibocoraken akhirnya do melu-melu kabeh. Akhirnya kok dhewe sing payah. Iku di antaranipun la sirrolah wala taubatan lima la taufiqu. Tobatnya seseorang tidak bisa diterima kalian Allah. Orang itu
tidak bisa diberikan tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika orang tersebut tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, tidak dapat memberikan pertolongan sampai tua pun. Jika masih mau bermaksiat terus, jika dia tidak mendapatkan hidayah kalian Allah, selama ini maksiat terus, tobatnya gitu dan sakit diterima. Izin maksiat, tidak mendapatkan pertolongan, tidak dapat mendapatkan maunah, inayah, hidayah dari Allah, selama ini kata wala sakho'a liman la hayatalah. Man lam yakun waru'an 'anil ma'asi fabadnul ardi khairul lahu min tahriha li'anna lahu la imanan fi qalbi. Niki sedikit ya, tinggal malih. Man lam yakun waru'an 'anil ma'asi, orang yang tidak mempunyai sifat waro', sifat wirai, tidak bisa menjaga daripada barang-barang maksiat. Uripe niku maksiat, mono-mono masalah, mono-mono mabuk, ning kono mabuk ya cai, maksiat ya cai. Fabadul ardi khairun, mending mati Pak daripada uripe maksiat. Fabadul ardi khairun, mati wae itu malah lebih sae, khairun lebih bagus daripada ning donya, ning dhuwur donya uripe maksiat, kon ibadah ra gelem, salat ra gelem, kerja ra gelem, uripe mabuk bendina, pasang togel bendina, pasang nomor bendina. Mending apa? Fabatul ardi, mending wonten ing jero bumi, berarti mati. Khairun niku luwih sae daripada urip ning donya maksiat tok, mono-mono ngumbar pembicaraan, senengane adu-adu, diomongi kene beda malih, diomongi kono beda malih, mboten saged jagi rahasia, uripe namung maksiat mawon. Khairun, fabadnul ardi khairun, mending mati daripada ora ana manfaate, ora ana perkara sing manfaati min dhuhriha li anna lahu la imanan fi qalbi. Mending fabadnul ardi khairun niku mending mati daripada nyusahke wong liyane. Khairun niku lebih dimaksud lebih sae. Min dhuriha li anna lahu la iman fi qalbi. Alasane nopo Pak? Uripe ning donya cuma sekedar gawe maksiat, adu-adu, mabuk, sering dugem. Karena apa? Li'anna lahu la imanan fi qalbi. Dikarenakan apa? Dalam hatinya niku boten enten rasa keimanan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Atine wis peteng, ora tau kumpul karo Pak Ustad, ora tau kumpul karo kanca-kanca sing amal sae, ora tau kumpul-kumpul karo Pak Kiai dan majelis. Niku nggih pada dasare, pada akhire atine nggih peteng. Muga-muga anggen kita tempal mekanten. Fa insyaallah alhamdulillah kita leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados niki saged dados bukti besok wonten ing dinten yaumul qiyamah. Nah, leres-leres kita niku, kita sedaya niki nate ngaos atau sareng. Muga-muga ngene kita ngalah berkah kanthi ngaos sareng-sareng kita Wasiatul Mustofa. Muga-muga sanatipun kita nggih leres-leres dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali aslul wara'ital harami wallahu a'lam bishawab. Kirang langkungipun anggene kita sareng-sareng ngaos, muga-muga leres-leres pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih anggene kula matur
kurang begitu berkenan kalian bagi sami kula nyuwun agung saya sami teman-teman bagi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.